बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बाकरामत इंसान की लर्ज़ाखेज़ हिकायत आपके साथ शेयर करूंगी। ये पिछली उम्मतों का एक वाक़या है, लेकिन वाक़या शुरू करने से पहले उन लोगों से मेरी गुजारिश है जो चैनल को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को भी लाजमी क्लिक कर दें। इस बारे में हज़रत सैयदना शुएब रूमी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था। एक जादूगर उसके दरबार का बहुत ही मुकर्रब था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, लिहाजा तुम एक लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं इसको अपना जादू सिखा दूँ। चुनांचा बादशाह ने एक ज़हीन लड़के को जादूगर के पास भेज दिया। लड़का रोज़ाना जादूगर के पास आने जाने लगा। रास्ते में एक साहिब ईमान राहिब रहता था। लड़का एक दिन उस राहिब के पास कुछ देर के लिए बैठ गया। उस राहिब की बातें लड़के को बहुत पसंद आ गईं। चुनांचा लड़का जादूगर के पास आने जाने के दौरान रोज़ आना राहिब के पास भी बैठने लगा। एक दिन लड़के ने देखा कि एक बहुत बड़ा और निहायत ही खौफनाक जानवर खड़ा है, इंसानों का रास्ता रोके हुए। लड़के ने ये मंजर देखकर अपने दिल में कहा कि आज ये जाहिर हो जाएगा कि जादूगर अफजल है या राहिब। चुनांचा उस लड़के ने एक पत्थर उठाकर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह अज़्ज़वजल, अगर तेरे दरबार में राहिब का मज़हब मकबूल और जादूगर का मज़हब मरदूद है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक फरमा दे। ये दुआ करके लड़के ने जानवर को पत्थर दे मारा। पत्थर लगते ही वो बहुत बड़ा जानवर मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। लड़के ने राहिब से ये पूरा वाक़या बयान किया। ये सुनकर राहिब ने कहा कि ए लड़के, खुदा के दरबार में तेरा मर्तबा बुलंद हो गया है, लिहाजा अब तू अनकरीब इम्तहान में डाला जाएगा, इसलिए किसी को मेरा पता ना बताना और इम्तहान के वक्त सब्र करना। रफ्ता रफ्ता ये लड़का इस कदर साहिब करामत हो गया कि इसकी दुआओं से मादरजाद अंधे और कोढ़ी शिफा पाने लगे। यहाँ तक कि खुद बादशाह के दरबार में भी इसका चर्चा होने लगा। बादशाह का एक बहुत ही मुकर्रब हमनशीन अंधा हो गया था। वो इस लड़के के पास बहुत से हदिया और तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और अपनी बिसारत बिनाई के लिए दुआ का तालिब हुआ। लड़के ने कहा, अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाए तो मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। चुनांचा वो ईमान लाया और लड़के ने इसके लिए दुआ कर दी। फ़ौरन ही वो अंखियारा हो गया, यानी उसकी आंखें ठीक हो गईं। जब वो बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने हैरत से पूछा, तुम्हारी आंखों में बिसारत कैसे आ गई? तो मुकर्रब हमनशीन ने कहा, मेरे रब ने मुझे बिसारत अता फरमा दी। बादशाह ने गज़बनाक होकर कहा कि क्या मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई रब है? तो उसने कहा, अल्लाह ताला मेरा और तेरा हम दोनों का रब है। बादशाह ने उसको तरह तरह की सज़ाएं देकर पूछा कि किसने तुझे ये बताया है? तो उसने उस लड़के का नाम बता दिया। फिर बादशाह ने लड़के को कैद करके उसको इस कदर मारा पीटा कि उसने राहिब का नाम बता दिया। बादशाह ने राहिब को गिरफ्तार करके उससे कहा कि तुम अपने अकीदे को छोड़ दो, मगर राहिब ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने इस अकीदे पर आखिरी दम तक कायम रहूँगा। ये सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया और उसने राहिब के सर पर आरा चलवाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद बादशाह ने अपने मुकर्रब हमनशीन के सर पर भी आरा चलवा दिया और इसके 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर लड़के को सिपाहियों के सुपुर्द किया और हुक्म दिया कि इसको पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाकर ऊपर से नीचे धक्का दे दो। लड़के ने पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगी तो एक ज़लज़ला आया और बादशाह के सिपाही ज़लज़ले के झटकों से हलाक हो गए और लड़का सलामती के साथ फिर बादशाह के सामने आ खड़ा हो गया। फिर बादशाह ने गैज़ो गज़ब में भरकर हुक्म दिया कि इस लड़के को कश्ती में बिठाकर समंदर में ले जाओ और बीच समंदर में ले जाकर इसको समंदर में फेंक दो। चुनांचा बादशाह के सिपाही इसको कश्ती में बिठा कर ले गए। फिर जब लड़के ने दुआ मांगी तो कश्ती गर्क हो गई और सब सिपाही हलाक हो गए और लड़का सेहत और सलामती के साथ बादशाह के सामने आ खड़ा हो गया
اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھ کو شہید کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی میں لٹکا کر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر مجھے تیر مار۔ یہ سارا ماجرا تمام علاقے کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے اجتماع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے اہل ایمان کو پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70 مومنین کو اس نے آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی، تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمان بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پہ خوشی منا رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کی کہ خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے، اور بقیہ تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کافروں کے شر سے بچا لیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ کھائی والوں پر لعنت ہو اس بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس آگ کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ کنز الایمان۔ اس ایمان افروز واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے نیک بندوں کا امتحان ہوا کرتا ہے، اور باوقت آزمائش باوقت امتحان مومنین کا بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر اور شاکر رہنا، یہ اس آزمائش کی کامیابی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نہیں گھبراتا، اور کبھی بھی اس میں تذبذب پیدا نہیں ہوتی، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے انبار کے نیچے ہو یا تلوار کی دھار کے نیچے، وہ پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے۔ یقیناً وہ سعادت عظمیٰ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوشبختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سربلندیوں کے مدعا اور